Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Cuidado. A ver, espérate. ¿Está grabando? Perfecto, está grabando. Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos aquí de vuelta en The Elder Scrolls Online. Estamos aquí en la expansión de Isla Alta y estamos en la isla de Amenos. Me he ido un poquito a descargar inventario, porque lo tenía a tope. Y nada, pues aquí seguimos, casi nivel 45. Ya, métele cañita. Estamos con una misión esta, vamos a hacer esta, que tenemos que acompañar a esta señora a buscar a su padre, a las minas estas. ¿Vale? Tenemos un montón de misiones. Hemos acabado esta de la mazmorra, de ayudar a Illy Small a recuperar el tesoro de su antepasado. Pues nada, seguimos. Para arriba, para otro lado, por aquí. A ver. Vale, esto debe ser las minas. Escolta a Marilyn. Marilyn. ¿Está por ahí? You leave your mother back at Amenos Station? No, absolutely not. I cannot have you getting underfoot. Go to your room. I bring an adventurer to help, Father, and you send me to my room? Ugh! Why couldn't Marilyn stay with her mother? I don't have any sentries to spare on her protection. Adventurer, since you're here anyway, we should speak. Come here. You're the adventurer who escorted Marilyn here? I suppose I should thank you for ensuring her safety. I'm surprised that you're not a tall tale like the others she invented to get away from her bodyguards when she was younger. Ya empieza a pegarse la ropa ahí del sudor. Qué asco. Tú debes de ser el padre de Mary. I have that singular fortune. My wife is away and treating House Mornard for more centuries. She's better at handling Marilyn. I don't agree with my daughter's actions, but her instinct to bring you here was good. Vale, Marilyn dijo que estaba sucediendo algo en la mina. And now my daughter is sharing our secrets. Yes, the mine is in a state of disarray. Creatures known as hadolids invaded the lower tunnels. Work stopped. Sentries and prisoners are dead. I can barely hold the mine with the forces I have left. ¿Qué quieres que haga? Give me your map. The towers around the mine reported that a caravan laden with medical supplies was drawing near. They have yet to arrive. Find out what's keeping them. We're desperately low on bandages. Don't dally. Voy a encontrar la caravana de suministros que ha desaparecido. If we don't manage to quell the Hadolid invasion, I'm gonna have to abandon the mine. House Mornard will not be pleased. Vale. ¿Eres el supervisor de la mina? I am. Many years ago, I was only a warden working at Amenos Station. House Mornard took note of my work and gave me leave to oversee Broke Rock Mine. They treat my family and I well. ¿Tus trabajadores son prisioneros? The mine supplies that. Prisoners swing the pickaxes while sentries keep an eye on things and organize work in the tunnels. Don't be fooled by misplaced compassion. The prisoners deserve their sentences, and my mine provides them with protection, food, and pay. ¿De dónde salieron los Hadolid? The Hadolid's origins are a mystery and not my concern. Dealing with their infestation is my priority. Nothing holds them at bay. Enough talk. Our tasks require attention. Go. Find... Vale. Bueno, vamos. ¿Qué tienes por aquí? ¿Nada para mí? Astrometal, hombre. Para acá. I love a good fire. Reminds me of being a kid. Being hungry wasn't so bad when you were warm. Vale. No, esto no es. ¿Dónde es? Ah, no, tengo que seguir aquí dentro. ¿O no? ¿Es esta?
Tanto círculo, tío. Creo que voy a quitar esta misión, gente, porque me está molestando muchísimo. ¿Vale? Ya la cogeremos de vuelta, porque total, cuando llegas ahí lo puedes hacer. O sea, eso es lo de menos. Es una misión coñazo. Esta. Sí, tío, porque me está molestando ahí en el mapa y todo. Y encima cada vez que llego no podemos... Lo bueno que tener la misión es que sabes dónde están, porque te los pone. ¿Ves? Esto lo hemos descubierto, se queda. ¿Vale? Pero cuando la queramos hacer, vamos en un momento a la tía que me va a mandar la misión y ya está. Que si no es un jaleo aquí. See? Father acts like I'm a burden to be locked away and dealt with later. Not an adult who has some capacity to help. He probably told you to see if I was in my room, didn't he? No dijo nada. Oh. Well, that means he can't yell at you if he catches me out here. What did he ask you to do? Me ha pedido que averigüe qué ha pasado con una caravana de suministros médicos. I was hoping Father needed us to battle the Hadalids. Recovering bandages and poultices is just as important, right? Oh, maybe there'll be resonance. Hay muchos fallos de traducción. I haven't sung into one Aquí of esperaba those que tu for a padre será. Esperaba que mi padre. Vamos a buscar la caravana. while. Finally, I get to help O someone. Ascuas estaba hablando antes y ha dicho cuando yo era pequeño. Y es pequeña, no pequeño. The trail the caravans use is just up ahead. Maybe we'll be able to see where they are from there. Hola, amigos. Resonance crystals? The caravan? Where is everyone? Chica, tranquila, espera. Giselle. Derek. No, Oh, no, mierda. no. Mala suerte, amiga. Te acompaño en el sentimiento. They're gone. Dead. How could this happen? ¿Esto es una caravana de suministros? It was so close to the mine. What attacked them? It looks like a beast tore them apart. But which one? Could it be the Hadalids? ¿Crees que los Adolith han hecho esto? It couldn't have been the prisoner gangs. They left a lot of supplies behind. Is this what adventuring is like? Seeing the people you grew up with? Like this? Vale, es posible que los Adolith todavía anden por aquí. I'm not going to leave without singing a song to honor my friends. These crystals will project my voice to the other carts. Bueno, cuando se ponga a llover, Would you check iré a buscar los supplies suministros while I sing? médicos. Tú canta, canta. I hope this song brings your spirits peace. Ah, está bonita. Canta bien, canta bien. Pensaba que iba a cantar mal. Oh, good. You have the supplies. I'm nearly... Oh, Look! shit. On the ridge! There! Se han colado por ahí. Monsters! Hadalids! There was blood on their claws. Were they coming to kill me? ¿Esos cristales estaban brillando? Resonance crystals. The prisoners carry them to amplify the mine's sounds and help warn them of any collapses. But I use them to make my songs louder too. Did the glow scare the Hadalids off? No. It was the music. Tu música ha ahuyentado a los Hadolith. I think so. Or it calmed them enough that they left peacefully? Pucks. I never finished the song.
I'll have to start from the beginning now. ¿Y si vuelven los Hadolith? I'll find more resonance crystals. Their power and my song will keep me safe, and I'm going to honor my friends, Tengo que volver al monsters campamento, or vale. not. Le contaré a tu padre lo que hemos You should descubierto. go back to the camp. I'll catch ¿Y up no to vamos you tras once ellas? the song's done. Oh, por ahí no se puede meter, ¿no? Vale. Hay que volver. Ya con la picha. Marilyn? The Hadalids. They attacked your father. The Hadalids attacked. What happened? The Overseer. He was forced into the mine during the attack. They dragged him into the mine? No time to lose, friend. Vamos. Voy a hablar con este. We drove the Hadalids back into the mine with everything we had. Swords, fists, rocks. The prisoners even used their ¿Estás herido? pickaxes. But the Hadalids, their claws are just so sharp. I'll survive. Not everyone was so lucky. We'll be digging graves tomorrow. Hopefully Voy a not seguir a for the Merlin dentro de la Overseer. mina. Nos vemos. Or- Mina de roca quebrada. My trusty adventurer friend. I felt rather foolish the moment I ran in here without you. ¿Por qué no me has esperado? From what Enoch told me, it sounded like the attack just happened. Maybe if I'd been faster at the caravan, we could have rescued Father. ¿Tienes un plan? No. I don't have your experience, but I am not going to twiddle my thumbs while Father's fate is decided. And if you don't think I can do this, I'll prove myself to both you and Father. ¿Sabes cómo moverte por la mina? I explored the tunnels a lot when I was younger. At night, of course. I didn't want to be caught. Unless they dug new tunnels, I'll know where we are. Muy bien. Entramos a la mina. Let's go. Hola, corazón. Corazón de melón. Los dos caminos llevan igual. Por aquí. Don't slow down now. Did you hear that? It sounded like it was coming from in here. Yvel! Stendar, blind me. What happened? Marilyn? You can't be in. ¿Esta qué le pasa? Hadalids. They're coming back for us. Darkness, swallowing darkness. Clicking. Adventurer, we need a plan. Yvel and the others are too hurt to fend off the Hadalids outside. I took some resonance crystals from the caravan. They should amplify my calming song. Do you still have the medical supplies? Sí. Good. Tend to them as best you can. I'll see if the song works on the Hadalids. I think I know what happened before and Vale, si how la to canción no funciona, recreate ¿qué? it. I won't go far. If the Hadalids keep coming, I'll run to you and we'll make our stand. It'll be the Vale, two of voy a us utilizar los against micromédicos para curar a los all of heridos. them. I'll keep the Hadalids at bay. Patch up Yvel and the others. Thank you. It's already starting to ease my pain. Thank you. I'm sure that'll feel better in a few days' time. If any more monsters throw rocks at me, I'll be ready for them. Rápido que el viento. Those you judge did not like the taste of that. Those you judge never. Habla con la centinela y Are él. leaving. ¿Dónde está esa? ¿Ves? Marilyn? That song.
Es esta, ¿no? The Hadalids aren't trying to get in anymore? It worked. Friend, check in with Yvel. I need to catch my breath. Where did Marilyn learn to do something like that? That was completely different from when she would conjure butterflies. ¿Podréis salir de aquí tú y los demás sanos y Thanks to you salvos? both. Thoroughly and I know what we're doing. And that prisoner over there, Bellaton, is spoiling for a fight. We'll be fine. Besides, if you two made it here, then I'm sure the way back outside is safe enough. We'll go there and reinforce the camp. El supervisor Bartel se vio involucrado en el ataque Hadolid. ¿Lo has visto? I didn't see him, no. But we heard those monsters screaming in pain. Couldn't make sense of it until now. The Overseer has a reputation for being fearsome in battle. Vamos a entrarnos más en los túneles. Father can't be far. Let's Venga. go. Vamos. Al lío. That's Father's dagger. He came this way. That's a piece of Father's cloak. We're definitely on the right path. A cane? He was one of Father's personal guards. We need to find Father, quickly. Para este campo. That's Father's voice. Father, are you hurt? Where are the Hadalids? Marilyn? You're supposed to be safely outside. Adventurer, come here. I am safe, and you'd better be thanking my friend for seeing to that. I spent my entire life keeping Marilyn out of harm's way. Did it matter? No. Here she is, deep within a mine, filled with horrible creatures who've already killed my best sentries. This is a disaster. How did you manage? Hemos seguido la pista de tu combate con los Hadolid por los túneles. Marilyn saw all of that and she's still in here? No. Why am I surprised? Of course she'd stay. I held off those foul beasts as long as I could. Do what? ¿Qué tienes en mente? They must have some reason to remain here. Kill them. Poison the tunnels. I don't care. I am leaving, and I'm taking my daughter and all my sentries with me. ¿Crees que Marilyn se marchará contigo? Dangerous here. Marilyn still thinks the prisoners here are her friends. She never fully understood the dangers of Amanos. And I wouldn't be a good father if I left her to discover it now. Oh, friend, I have an idea. Here, take the resonance crystals. Toma estos cristales de These are the resonancia. ones I took from the caravan site. ¿Para qué servían los cristales de resonancia? I can calm the Hadalids with my magic. With the resonance crystals amplifying the song, we can get more of the Hadalids to stop attacking us. Vale, ¿cuál es tu plan? My plan? I'm going to change the nature of the spell. Está bien. Make it so the Hadalids aren't just calmer. Vale, ¿puedes hacer they eso? don't want. I'm a Thama vocalist, remember? Sí, recuerdo. My music casts magic. Necesitamos un lugar de If mucha I can resonancia de change my cristales. lyrics, I can get the spell to change too. Vale, vamos a buscar unos Hadolid. We need to play. Father, we're going in to deal with the Hadalids. Leave the Hadalids in the hands of a capable adventurer. You're staying with me. I won't let my friend face the Hadalids alone. Young lady, you will listen to your father. Pesa el papi, I fared better Que ya vaya against the bolsita, Hadalids idiota. than you or anyone else. I'm going deeper into the mine. You can make it out on your own. Colocan los cristales de resonancia. Vale. Vale, voy a ir por la izquierda primero. Bordeamos.
Vale. Water. This tunnel must be the deepest one. Feels These good to get the crystals blood have to pumping, work. right? The Hadalids can't stay here. Aquí hay uno, no, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, hay que matar a la peña, si no. Did the Hadalids attack because of the noise? Mines are loud places. Buscando un camino, tío. Está como a distinto nivel. Es que aquí no veo camino, joder. No se puede subir por aquí, tío. Ah, por aquí arriba. Vale. Pensaba que solo estaba esta parte de aquí de escaleras. Alá, ¿en serio? Para allá tiene que ser. Para acá, para allá. O por allí o por aquí. Por el otro lado. Ah, no, por aquí también hay. Tranquilízate, colega. Toma, toma, toma. A ti, por aquí. We're near the shore now. Maybe tunneling here angered the Hadalids. The entryway... These crystals are set. Let's look for the entryway. Maybe it's upstairs. Vale, perfecto. Big mistake. You have to break away. Vale. Up there! They have to be coming from those holes. Let me get a better view. Yes! Alright, place the crystals. I'll start the song. Vale, ¿dónde? Márcame. Vale, un cristalito por aquí. Vamos, que se van a cabrear estos. Rápido. Vale. The song's done. We did it. Some of the Hadalids left the mine. Father will be waiting for us at the camp. Use that door down there. That'll take you outside. Vale. Nice.
Ah, intercambio de armas es el nivel 15. Pues el del clan era el 10, ¿no? ¿Y ahora qué? Voy a ir aquí, ¿no? Aquí hay otra cosa de estas. Esto detrás de mí. No hay camino, ¿no? Voy a viajar. Tengo ganas de coger caminitos por aquí. You proved more capable than I thought. Your mother was right in sending for you. Ahora le das la razón, maldito. No confiabas en ella. Let me go on adventures? El orgullo de un padre se llama la misión. Adventurer, come over here, if you please. Thank you. Marilyn told me some of what occurred with the Hadalids. I'd like to believe it was all your doing, but maybe it's time for me to reconsider my approach to our discussions. Her magic has its uses. ¿Qué le pasará a la mina ahora? If my wife was successful in her negotiations with House Mornard, she'll return with enough sentries to replace the ones we lost. With the Hadalids calmer due to Marilyn's song, my sentries will be able to fight them off in due course. ¿Te preocupa que entren más Hadolid a la mina? If they do, estarán we'll be preparados. ready for them. No volverán a recoger desprevenir. Parece que tendrás la mina en marcha de nuevo en un periquete. That's my job. Marilyn is excited to talk to you. Yo quiero mi premio. Aquí. Guapa. We did it! Once the prisoners and sentries recover, they'll be able to return to work, without having to worry about being attacked, too. ¿La canción nueva ha conseguido lo que pensabas que conseguiría? My plan worked. Or it looks like it's working. You believed in me even though I know I wasn't entirely prepared for this adventure. At least I wasn't when we set off. Thank you. Take this. It's from my father and I can't believe it. We did it! I did it! I always knew I could use my magic to help people, but now we proved it. I can be an adventurer. ¿Es lo que quieres hacer en el futuro? The future? It's what I want to do now. Look at all the good we did here. We saved the mine. ¿A dónde crees que irás? Somewhere where no one knows who I am or who my father is. When I leave, I don't want to feel like I'm still proving myself to him. I'll be an adventurer in my own right. Maybe Kefram or Somerset. Somerset está muy bonito. Those shores all the time. Doy fe. ¿Crees que tu padre te dejará marchar? I hope it doesn't come to that. We'll talk, work through our disagreements. But if he goes back to being a stubborn mule, then I'll have no choice but to leave anyway. The world needs Otra my misión cumplida, skills. gente. I'm not going to be content here. 2 misiones de las largas. Con su historieta. Sellos de empresa, ¿verdad? ¿Eso qué es? No sé lo que es, pero bueno. Uy, casi nivel 45 ya. ¡Hasta luego! Nos vemos. Sigo con mis aventuritas. A ver, por aquí teníamos... Por aquí más cosas, vale. Lo del salitre. Vale, voy a marcar aquí el cruce este. Vamos a marcar el cruce ese. A ver si lo puedo localizar. Llegar bien al cruce. La misión del principio todavía... La de la pareja esta, tú. El tío de la cárcel, del reo. Todavía tenemos que terminarla. Vale, aquí hay un sitio emblemático. Un boss. Misiones también. I
I wish I could paint. This would make quite the Uy, picture. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Venga, vale. This is gonna be fun. Me ha metido veneno la cabrona. ¿Cuánto me queda de...? Me queda 12 minutitos. 12 minutitos, vale. El boss está pues por allá arriba, ¿no? Mata a la maléfica jaula y recoge la glándula de salitre. Eso sí sabes cómo llega, porque no tengo ni puta idea de cómo llega. Por aquí tal vez. Pero es que tiene pinta que es arriba, ¿sabes? Mira, fragmento. Ahí está. No veo la luz. Me va a hacer bajar hasta la playa. Se ve la ermita. Joder, macho. Venga, tira a nadar. Pensa. A ver, podría hacer la misión esta aquí arriba. Ya que la tenemos ahí. Y luego voy a intentar llegar a esta parte, ¿no? Esta la tengo a huevo porque ahí hay una cabaña, o sea. Una cabaña, digo, una cueva o algo de eso. A los acantilados de coral. Investigación druídica. You there! I'm begging you. There was a shipwreck. The others need help. Vale. O sea, tenemos una misión y la que me manda el tío este también. Coral, I think. It just grew out of the waves and I don't know what happened to the other sentry, Veslin, or the sea elf prisoners we were transporting. I woke up alone on the beach. ¿Qué quieres que haga? The sailors and other jailers call that place the Coral Cliffs. I won't survive the trip inside, but you're an adventurer. You're my only hope of getting the survivors out. Another House Menard ship expects us. Our prisoner exchange is overdue. ¿Cómo sabes que Veslin está con los prisioneros? I counted the footprints. Enough for each of the prisoners and Veslin. She's with them, mark my words. Muy inteligente. I just hope they're all right. Get Veslin and those Rescataré a Veslin y a los prisioneros de los canteros de coral. The Coral Cliffs aren't an Misterio area de coral. anyone wants to be lost in. Strange noises thereabouts. Makes me shudder. ¿A dónde llevabas a los prisioneros? Al norte. House Menard has a larger ship waiting for them. We were tasked with taking the prisoners to the ship from Amino Station. Their captain gave Gold and her word that she wouldn't attack Mornard's ship. Háblame el naufragio. ¿Has dicho que fuisteis atacados por coral? Sprouted from the waves like some curse from nature. Vale, es muy peligroso transportar a elfos. This slot seemed congenial enough for pirates. Their captain paid well for their safe return, but taking a sea elf away from land? No, I can't believe they did this. La capitana de los prisioneros pagó por su liberación. Piracy may be the work of scum, but it pays well. Bueno, ¿cuántos prisioneros transportabas? Our ship held 15 and 10 sentries to keep watch over them.
I only saw 6 prisoners and Veslin. ¿Alguno de los prisioneros te llamó la atención por algo? No, not as such. Though there's one who's friendly with all the others. Kairisnia. She got along with everyone and even thanked me a few times for their upkeep. ¿Quién es la casa Mornar? Hemos ido a hablar ya de ella. La casa noble bretona. Gobiernan la base de menos y la prisión. Bueno, hay una prisión a menos, ya lo sabemos que sí, gente. ¿Qué consiste tu trabajo para la casa de Mornar? Háblame del naufragio, bla, bla, hasta luego. Chao, chao. Venga. Y aquí tenemos entonces la misión de él y otra que teníamos ya. Lo de los objetos rituales druídicos y... A ver. Vale, esto es lo de los objetos. Stay back. You're not one of those slimy druids. Who are you? I've got to get out of here. Why didn't I just drown in that shipwreck? They turned them into coral. Sunagil. Those Eldertide bastards turned him into this glow. Then they fed the glow to the coral. Los malnacidos de la marea ancestral. They said that the archipelago belongs to nature. That they were carving a balance between the natural world and greedy mortals. They brought us through the caves and up to the platforms above. Then they shoved us into cages. ¿Los druidas han usado su magia con Veslin también? Veslin? She was whole when I escaped. I offered to help her, but she wouldn't leave the others and I had to run. I had to. I can't do anything. Not against the Eldertide Druid's power. But you can destroy their coral. ¿Por qué iba a destruir el coral? The Eldertide sacrificed my shipmates to it. Those druids need to suffer. The coral is inside the caves, just down that hill. Make them pay. I'll give up piracy if you do as I ask. Antes de que te vayas, tengo más preguntas sobre lo que está pasando. Right now, but all right. ¿Quiénes son los druidas de la marea? They're the ones who should be locked up in the Aminos stockade. They're not even supposed to be here. They corrupt nature. Even their magic does horrible. ¿Sabes por qué eligieron el coral? There have to be a reason. Eldertide druids can corrupt other sea creatures too. Urchins, sea stars, fish, crabs, that sort ¿Dónde of pueden thing. encontrar el coral But the corrupto? coral, they changed the coral into something unnatural. It No me ha stinks of respondido. druid ¿Recuerda dónde magic está el coral? I passed by one a little while back. Por allá abajo, si no lo he dicho antes. ¿Quiénes son los druidas de la marea ancestral y de la... They're the ones who should be locked up in the Aminos stockade. Vale, ya está. They're not. Hasta luego. Anyone still alive will be in the cages above. Destroy the coral. Make those druids pay. Vale, hay que entrar dentro. Destruye el coral, libera a Veslin. Recoge objetos también, ¿no? Por ahí también, entonces. ¿Y esto qué es? Habrá que bajar por aquí seguramente para entrar ahí. O algo así. Calculo. Calculo yo. Vale, ¿cómo rompo esto? Tendrá que ser interactuando. My magic will destroy you.
the best. Yeah. Uno menos. One less. A ver, tenemos por aquí lo otro. Y bueno, viene de camino, bien. Marca de abajo. Marca está de abajo. La otra misión. Ah, vale. No hay que luchar. Perfecto. Hello. ¿Me han sacado fuera? No sé si tengo que salir para volver a entrar o... Un poco lioso, ¿no? No son cuevas dentro de mazmorras. Yo qué sé, tío. Don't underestimate us. Vale, aquí hay cositas que tenemos que coger. Por aquí. Bueno, voy a esperar a que se pase esto para ponerme todo. Venga, quedan 15 segundos. Joder, venga. Miniboss. You just volunteered to be our sacrifice. Coño, que no te queda nada. Hostia, que se ha transformado. Me cago en la puta. Hostia, otro de los tontos. That was fun. Vale. Over here, quickly. I don't know when they'll be back.
Thank the eight you're not one of those druids. Hurry, get us out of here. The druids, they're using us to feed their coral. The screams. I don't want any more of us to suffer that pain. Please, please get this door open. Voy. Sergeant Brusick survived the wreck. The sea elves said he was as good as dead. They regretted leaving him there as soon as those druids locked us all up. Encontré a uno de los elfos del mar y me dijo que los druidas echaron a los demás prisioneros al coral para que se los comiera. That would be Kairiznia. She offered to pick the lock on this cage, but I couldn't leave these two. Seeing the druids when they killed Suni Gil and the others, it broke their spirits. ¿Viste lo que hicieron y decidiste quedarte? But she's not. It's my job to guard the prisoners. I failed so many of them already. I'll not fail these two. If you open the door, voy a abrir la jaula. I'm sure I'll be able... Please. ¿Cómo abro la jaula? Tú? Please, hurry and open the lock. Who knows when the druids will come back? ¿Y cómo abro la jaula? Estos son más gente que hay aquí. Please, hurry and open estos. No hope. They're gonna kill us. ¿Cómo abro la puta jaula? Cerradura. Hostias. Que le han puesto ahí todo en medio de todas las conversaciones. Sergeant Brusick's waiting. Vale. Hala. Adelante. Por Alicante. Vale, esto es de la otra misión. Falta uno. Y recoge glándulas de salitre también aquí, ¿eh? Glándulas de salitre. Mata a la matriarca Jadolin. Eso hay que baja. Vale, pero es que me marca por la cueva, tío. Vale, esto es un poco lioso ahora mismo. Vale, esta misión. Lo estoy liando, tío. Recoge objetos rituales druídicos. Esto es una mierda, ¿eh? Súper lioso. Vale, aquí cerca tenemos esto. Vale, bien. Vale. Habla con Waylon.
puta idea dónde está este señor. Es que lo de la reina jabalí esa... No sé de cojones es, tío. Y lo de la reina jabalí esa... Es esto. No marca nada, tío. Es que antes me la ha marcado, ¿eh? Misiones que tengo aquí puestas. Ah, lo de salir, eso estaba aquí, en otro lado. Que antes se me activó. Ahora con el sargento Brusik. Ha! Hero! Veslin told me what happened. Is it true that a few of those druids were enough to cause our shipwreck? All those lives lost at sea. How much harm can they do? How many more ambushes do they have planned? Makes a person reconsider their... Veslin y los piratas supervivientes están a salvo. Oh, it does my ace. Trituradora de coral, cuidado. We'll let House Mornard know what happened here. Spare others some pain. Veslin says you convinced at least one of them to give up piracy. Y me hemos sacado de la piratería, gentito. Take this, with my thanks. House Mornard will hear about what happened here. The good and bad both. Druids turning the living coral fodder. Fight between mortal life and nature. ¿Cómo vas a sacar de aquí a tus prisioneros sin un barco? Happening here. About it. While you were helping my prisoners, I got my bearings out here. We're not that far from Broke Rock Mine. Vale, ¿estarás bien? Run there a time or two in the past. Like I said, it's not too far. Vale. I've recovered my strength. ¿Qué va a hacer la casa Monar contigo con Veslin? What happened here was out of our control. We'll make a report and get another ship to take the prisoners where they need to go. Muchas preguntas. Mornard will see that the Me druids interesa. here. Vale. Invitación del enclave de los intrépidos. Invitación personal de Mag al-Ragat para visitar el enclave de los intrépidos. Debe ser nivel 45 por utilizar este objeto. Anda, ¿cuál? Llaves de los intrépidos. Esto para obtener una misión diaria específica de mazmorra de los miembros del gremio de los intrépidos. Mola. Oh yeah. Voy a evolucionar esto. Te da un bufo justo después de atacar. Prefiero este. Oscilación vertiginosa. La carga crítica.
está mal este. Según la distancia le quitan más o menos. Si estás más lejos, prefiero estampir. Tajo bestial. Desangrado. El escudo protector se refuerza con cada enemigo alcanzado. Brechar. Fusil inversa. Vale. Tenemos que ir aquí. Por aquí habrán cositas, pero bueno. Yo voy a lo que tengo. Ya se explorará. ¿Dónde va? Ah, va por la piedra esa. Cataratas de Morna. Es como mécula por aquí, ¿no? Ya, recoge glándulas de salitre. Hola. Esto es el consorte Jadolid. A ver si nos siguen estos, tío. Voy a coger esto primero. Vale. Bueno, vamos a ver. Le damos caña. Madre mía, que locura. Dios. Reventada por el caca manda.
Se podría apuntar a alguien aquí, a la fiesta. Bueno, que estoy muerto ya. ¿Ha venido gente? No. Pensaba que había venido gente nueva. Pues no. Pues vámonos. No podemos, gente. Nos revientan. Estos bosses hay que hacerlos con peña, tío. Yendo al revés, tío. Vale, saca. Ay, no me ha dejado. We're dangerous, huh? Vale, pero en la misma misión tengo que matar a la puta matriarca esa. Que no podemos. Ah, pero aquí sigue habiendo mierda de esta. Pues si ya tengo las glándulas, no me hace falta más. Vale, vamos aquí. Y aquí está la otra, lo de la otra llave, tío, me ha faltado. Claro, esta es la matriarca, pero es que es un boss de zona. Y los bosses de zona solos. Ahí esperas que venga gente a luchar. A ver, hay peña por aquí ahora, ¿no? Porque ahora está toda la gente jugando este DLC. Estoy yendo para atrás, tío. ¿Dónde vas, tío? Voy para acá. Hola. Oye, ¿esto no será una mierda de esas que tenemos de la misión? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Vamos a verlo. No veo nada, tío. Hostia, ¿otro? Claro, esto es la grieta. Tienes que salir de ahí. Esto es lo que no nos pasaba nunca. ¿Has visto? Me quita la misión y ha salido. ¿Te das cuenta? Hostia, terrible.
¿Hemos cerrado esto? Bueno, aquí no pone nada que haya cerrado algo, pero bueno. Ah, no, es que está debajo. ¿Veis? La cosa esa es debajo, no aquí. Qué jaleo. Vale, aquí tenemos la ermita. Bien, y ahora... A ver. Por aquí. Refugio desterrado. Ni nada por aquí. Ni un libro, ni nada, ¿no? A stone structure. The key must be in there. Oh, what does that plaque say? Vale, esta es la misión de las llaves. Residencia de Finim. La que no puedo entrar. Va. En esta morada solo pueden entrar las hermanas. Coloca una hoja de tana sagrada en el pedestal más cercano al centro de la isla. Coloca el chal de mi hermana buena sobre el pedestal en el que la espada del caballero nunca se oxida. Coloca el lignito del traidor sobre el pedestal en el que mueren los animales. Maldito sea el nombre del traidor. Plinths. Must be these low pedestals over here. There's a shawl on one already, so we just need to find a sacred leaf and the traitor's coal. Hay que coger esto primero. Hoja de tana. ¿Y esto qué es? ¿Es otra misión distinta? ¿Qué es esto? Instrucciones de Ra. Otra misión. Fragmento de mapa de Ra. Se supone que escondieron el trozo del mapa dentro de un pequeño cofre en la proa rota de un barco. En el lugar que te he indicado de salto de la ballena. Sé que ese lugar es peligroso, así que coge el fragmento y sal de ahí lo más rápido posible. Una vez lo tengas, tráemelo a los astilleros Dufour. El capitán Smadin. Esto lo hemos hecho ya. Algo parecido. Entra en el salto de la ballena. What is she thinking? No one gets off this island. ¿Este quién es? Did you see that ridiculous Breton running around collecting trash? Called herself Luna Jolvain. She's building a raft to take her to Whalefall. In all my years as a prisoner on Amanos, I've never seen someone get away. She'll get torn apart. ¿Por qué quería ir a salto de la ballena? Her partner Anton was selected for that game one of the jailers plays. He hunts prisoners for sport on that island. She doesn't think he'll last. I've heard the prize for survival is your freedom, so maybe she just doesn't want to be alone. Dijo, ¿por qué no sobreviviría? I guess those two aren't the fighting type. Luna said they ended up here for swindling. If you want a laugh, look for her on the western coast. Maybe she's built her trash raft by now. She might even offer you something to help her. Vale, encontraré a Luna Jolvan y le ayudaré a rescatar a su compañero Anton. So, you plan to help the Breton, eh? Saving that Anton soy bretona. will be tough. Make sure that any gold she gives ¿Llevas you mucho is tiempo real. viviendo por aquí? So many years. Algunos años. Yes. Vale. I know every tree and rock. I've seen Ya every hemos type acabado of- aquí. I'm so tired of telling that story. Otro fallo de traducción. The first thing Estoy anyone asks on harto. a prison island is always, how did I get here? I'm more than the crime I committed a ¿Cómo has lifetime hecho eso y ago. por qué? Anyway, Convertí un esquiver I turned a an una entire ciudad bretona Breton entera. town into skeevers. Convertí un esquiver a una ciudad bretona entera. I said I'm tired of talking about it. Breton town, I show up, skeevers, then Amanos. That's all you really need to know. ¿Esto es la cueva a la que tenemos que ir? Bueno, sí, ¿no?
Vale, voy a terminar de hacer lo otro. A ver si terminamos ya lo de las llaves, tío. Lo mismo me mandan aquí. A ver. Well, that's a leaf and a chunk of coal. Start with the leaf. Place it on the plinth closest to the center of the island. Vamos a ver. Esto va a ser lo difícil. Ponerlo en el sitio correcto. Stone structure. The key must be in there. Oh, what does that plaque say? Una espada. Una hoja de tana sagrada en el pedestal más cercano al centro de la isla. Plinths. Must be these low pedestals over here. There's a shawl on one already, so we just need to find a sacred leaf and the Cállate. traitor's coal. Calla. Callas, tío. ¿Ahora qué pasa? ¿Por qué no me deja este? El lignito sobre el pedestal en el que mueren los animales. Será este. Plinths. Must be these low pedestals over here. There's a shawl on one Hostia, qué already, pesado. so we just need to find a sacred leaf and the traitor. Ah, I guess they mean the other center. Try placing the leaf on the other plinth. Ah, vale, que ahora sí que puedo ponerla. Ahora dice que ponga la hoja. ¿Qué va, en orden o qué? ¿No va esto? That seems right. Now, place the coal. Ah, vale. Pues entonces no es lo mismo. That did it. The door appears clear. Well done. Pues vale. Grimorio de Finn. Mis compañeras son piratas capaces, pero las hermanas Sisters debemos nuestro éxito a mi experiencia. Soy maestra de lo arcano, una maga con muchos logros a sus espaldas. Como si no podríamos escapar de las persecuciones y capturar grandes barcos una y otra vez. Esta recopilación de hechizos representa el trabajo de mi vida. En ella he reunido hechizos de protección para sellar mi residencia y proteger la cámara recién construida, así como hechizos de combate, de defensa y de ocultación. Todavía tengo que lanzar los hechizos necesarios para proteger la caja de seguridad en la que he guardado mi llave de la cámara. Pero no hay tiempo. Mis hechizos de adivinación me dicen que Famaza y Altemui pretenden traicionarnos a Fera y a mí. Adelante, si Famaza quiere romper nuestro vínculo de hermanas por ese pícaro, se tendrá bien merecido todo lo que ocurra. A continuación hay una serie de entradas arcanas que ni siquiera podrías cifrar en el más curtido del gremio de los magos, pues parecen estar escritas con el código personal de Finimi. Lo leí porque parte de la historia. La llave del oeste. All three keys. Let's return to the vault and see if we can open it. Oh, vale. Abre la cripta. ¿Dónde estaba la cripta esa? Fuera de aquí, ¿no? Vale. Voy a ir a hacer esta. ¿Por dónde se entraba, tío? Por ahí al fondo, ¿no? ¿O no? ¿No por ahí? What is she thinking? No one gets off this Hostia, están llamando por teléfono. ¿No?
Aquí está Belletin, criar. Vale, es que esta es... Tenemos dos cosas aquí. Habla con Luna y entra en el salto de la ballena, vale. Address your kills quickly if you take... ¿Es lo mismo? Ah, no. A ver... Vale. Esto es de dos manos, ¿eh? Esto lo podemos probar. Bueno.
Será por aquí, ¿no? Mario. Vale, esto para el conjunto. Ya tengo el bonus de 5 objetos. Vale. A ver. Apariencia. No. Acciones. Así es como va nuestro personaje, gente. Ahí. Está un poco gordita, tío, ¿eh? No, lo que pasa es que como sale en la parte derecha se ve así. No, no está tan gorda, ¿eh? ¿Ves? Y cuando están haciendo la pantalla no está tan gorda, no sé por qué hace eso. Dentro aquí un de esto, una ermita. Historia de las Sisters. Aquí tenéis la historia, ¿la queréis leer? Vale. Pausáis el vídeo y al lío. Toma. ¿Dónde salió yo ahora? ¿Otro boss por aquí? Vale, pero me estoy yendo de la cueva. Ah, pero es por aquí. Es por aquí. Claro, habrá que viajar en el barquito ese, ¿no? Para llevarme a la cueva o algo.
Mira, voy a por el santuario porque está ahí, se ve de aquí. Esto es otra brecha. Pero no me sale como tal la brecha esta, ¿no? Voy a por esto. Vale. Más bichos. Bueno. Vamos a ver. On time. You better be alive to make these splinters worth it. If you came to judge my raft too, I don't want to hear it. I only need to get to Whalefall and back. I know the waters are dangerous, but my partner Anton got selected for the game there. Voy a hablar de He's este not juego. the ¿Qué type sabes who de can él? survive it. Just the rumors I've heard in the stockade. No one knows which jailer runs the game. If he chooses you, then it's off to Whalefall. You get set loose, and he hunts you down. Apparently he promises freedom if you survive, but I doubt that. ¿Por qué piensas que Anton no va a sobrevivir? The two of us work together to convince people to give us their gold. We're not really the fighting types. I can't see Anton lasting too long alone against hunters. How about you come with me? I need an Vamos escort, a rescatar a and tu I'll give you the coin I Antoncito. have. So, here's my plan. We ride the raft over to Whalefall, find Anton, then leave. No, no es un Now gran that I've plan. said that out loud, I see it's not much of a Eso es plan. lo que vamos a hacer, pero no es But I ningún got plan. it. I'd like to get a move on though. My partner is clever, but not Cuéntame algo más sobre el especially salto de la ballena, anda. It's that small island to the west of here. Not sure where the name comes from. I imagine something to do with whales. Jailers play a game there with prisoners from the stockade. They let you loose, ¿Has and dicho then que la send recompensa era la hunters after libertad? you. So they told us. But I've spent my entire life around criminals, thugs, and related scum. And never once have I ¿Cómo met someone seleccionaron who a said they Anton got para el set juego free El from salto de la Whalefall. ballena? ¿Esto qué es? You'd ¿Los think juegos del I'd run hambre? into someone if it were true. I love the man like a brother, but Anton can sometimes act flashier than he should. He likes to show off his sleight of hand skills. After we got thrown in the stockade, Anton decided to make friends with a jailer. Olivia Está was celosa, her name. de Olivia, ¿Qué ha ocurrido con Antonio y Olivia? Anton was playing her, of course. I don't even think he wanted something from her. Just a way to pass the time. But she actually fell for the old charmer. Once she saw the ruse, Anton's name ends up on the list for Whalefall. Vale, pero entonces, ¿cómo saliste de aquí? Slipping in and out of the ¿De stockade. dónde ha salido la isn't balsa? bad. Made it with my own two hands. Quite proud of it. I knew I'd never survive the swim, so I scavenged anything that floats. The tides around here tear everything to shreds, so I had plenty of debris to choose from. ¿Qué os trae Just hope Antonio it a ti holds por a together. menos? Oh, like I said, he and I are Estafadores. swindlers. A little distraction over here, and suddenly your purse is gone. Nothing too bad, you know? But it's not like anyone here on Ammonos is the innocent. Vale, ¿y cuál era tu objetivo? Some El noble noble in roca High alta, Rock, Lord Lord Plumila o algo así. Featherbuns or whatever. They're all the same to me.
Un viejo We truco del tried the cerdo y la old pig in a bolsa. poke on him. Was going fine until his servant called for an appraiser. He was upset to hear the ancient magic orb was a painted goose egg. Vale, ¿quién hizo el noble entonces? There was some hue and cry. Then finally they caught us. Not normal. the first time Anton and I got arrested, but I guess the Lord wanted to make an example. He shipped us to Amanos as a message. Don't mess with even the stupid nobles, it says. Vamos. ¿Tengo la misión de esta o dos? Es el mismo, ¿no? ¿Lo del mapa? No, tengo lo del mapa. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Busca a Antón y el fragmento. Vale, la del mapa es una y la de Antonio es otra. Ojito. How about that? The raft worked. Let's move inland and look for Anton. Something's posted on that wooden pillar. Las reglas del juego. Bienvenido. Yo, el carcelero Tainan Manning, te doy la bienvenida a los juegos de salto de la ballena. Las reglas son simples. Tú, competidor condenado y miserable desgraciado, has muerto. No entras en la arena para escapar de Amenos, sino para revivir. Debes sobrevivir a los maestros cazadores que te acechan por toda la isla. Cazador Marco, maestro de las púas envenenadas. Cazador acá, bla 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 bla. Llegarás al escenario del ganador en el extremo norte de la isla o morirás de verdad en sus manos. Vamos a averiguarlo. Habla con Luna. Now we have a name for the person in charge. Carcelero Manic. Jailer Manic. I don't remember seeing him at Amanos Station. ¿Has visto la lista de invitados? Like he enjoys his work, though. I sure did. A couple names I even recognized. Wealthy merchants, both of them. Who would be a El guest papel of a mencionaba un place like escenario this? en la punta norte. Well, voluntarily. Standing around. Yeah, I noticed that too. Let's head there. We can't just wander the island calling his name. At least this gives us a direction. Anton knows enough to hide. Sigamos But I buscando. doubt he'd left. Anton's on the run for his life. He may have left signs of where he went. As we search deeper within, we should look for anything that points in his direction. Varios cazadores. ¿Qué más sabes sobre el juego de salto de la ballena? Solo rumores. Some told me all the prisoners brought here have to Deben fight luchar each entre other. sí, bla bla bla. The jailers Esto es como un promised juego del the hambre, last ¿no? one standing will go free. ¿Qué más has I oído? met a dark elf in the stockade who claimed to have once served a fancy Breton family. After I gave him half my bread, he told me that his master often mentioned ¿Qué going crees on que significa? hunting trips. Maybe the game at Whalefall isn't for the prisoners. Maybe it's for rich highborn monsters to hunt down desperate people. When you have enough gold, you can do pretty much whatever Pues you como want. siempre, con dinero se hace todo. El dinero lo mueve todo. Pero no la I felicidad. should have asked before. You can handle yourself in a fight, yeah? I'm sure you can. Vale, he visto algo ahí. Y ahora que tengo que dar toda la puta vuelta. I have arrows enough for the likes of you. ¿Dónde está eso? Son jugadores, ¿no? Está aquí dentro. Colocante de la familia Motiar. Anton isn't sentimental, but he respects tradition. He wouldn't leave his family pendant behind. Oh, good. Those bones. Now we know why they call it Whalefall. ¿Qué haces tú? Girón de la camisa de Anton. Anton has worn the same shirt since we came to Amanos. That's a scrap of it. Pasa, bicho feo.
him on that platform. Mala idea. Another wretch wants to leave my game. There's only one way out. We're all prisoners, in a way. Accept your fate. Vale, tengo que matar a estos primero, ¿no? Well done. You made it this far, but I'll end this game myself. Nice. Explorador del salto de la ballena. ¿Veis? Eso es lo que te dan cuando completas una mazmorra entera. Explorador de Dal. Normalmente tienes que matar al boss de zona y a veces a coger un fragmento del cielo. O no, creo que no, creo que el fragmento no es obligatorio. Esos cazadores puede que vuelvan en algún momento, por favor. ¿Cómo has sacado de aquí? The natural result of my poor survival skills. Though I cannot imagine why you believe now is the proper moment for that story. Vale, te desato. Release the bindings, please. Once we're safe, I'll tell you anything you want to know. Bien. Acompaña a Luna y a Anton a un sitio seguro. Hostia, se resetea el boss, tú. Vámonos. Venga, va. Vamos a por él. Ya que hay peña. Nos repetimos y nos dan experiencia. Nos darán menos, pero bueno. ¿Y los han cargado, tío? ¿Así rápido? Hay gente muchetada, ¿eh? A ver. ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel es este, tío? ¿Cómo lo puedo ver? Se va a cargar ya, ¿no? Madre mía. Esto es lo del mapa. Fragmento del mapa roto de RAD. Encuentra al capitán Smuddy. Eso estará afuera, ¿no? Vale, quiere aquí primero. Can you keep up, Anton? I could outrace you with my legs tied together. Venga. No paren, señores y señores. ¡Fragmentito! ¿Veis? Entonces no hace falta, ¿eh? Con matar al bot de la zona te da el logro. Bueno, pero si coges el fragmento mejor, coño. Un puntito. Puntito no, contengas 3. 2 de 3. Vamos bien, ¿no? Hostia, pensaba que eran colegas. Te lo juro, ¿eh? Dios, como reviento. Where on Aminos did you possibly find a raft? ¡Dios! ¡Toma ya! ¡Shum! Por aquí.
Bueno, misión cumplida. A ver, tenemos por aquí Just one more a time you estos. had to get me out of a jam, huh? Don't forget that I'm keeping track. Hola, Luna. Well, so much for my raft. All that work collecting trash for only 2 trips. But we saved Anton, and that's all I really wanted. Sure, I hope we could escape to High Isle, but this'll have to do. Vale. ¿Qué Thank pasará you for contigo keeping ahora? all of us safe. We find a way to make a life on this island. From what I've heard, finding a way off is nearly impossible. Here's the payment I promised. Vale. I Costillar guess de we'll bestia probably run marina. into each other again sometime. Amanos isn't that big, and we're all stuck here. Now that we're free from Amanos Station, Anton and I can do as we please. We weren't officially processed, so I guess we've gone rogue. Wouldn't be the first time. Maybe I'll start building another ¿Cómo raft. vais a sobrevivir, Anton y tú solos? Sure, the jungle is full of criminals, but they're not actively hunting us like on Whalefall. Well, some of them aren't anyway. Maybe we'll meet others who just want to survive. Seems likely. Hopefully Anton doesn't try to steal from them. ¡Wow! Let's go. Vale, otra misión menos. El costillar ese, a ver. Un pechito esto, ¿no? Es de armadura pesada de Niculas. Esa no sabemos cuál es. Esa es nueva. Vale, tenemos el boss este. Este es de una misión, gente. Lo que pasa es que... voy a arrimarme aquí un momento. ¿Esto qué es? Esto es para ir afuera, ¿no? ¿O qué? A ver, si es que está aquí pegadísimo. A ver si hay peña. Que siempre que voy a un puto os no hay nadie. Gente. Es aquí. O la acaban de matar. Estoy aquí en el boss, gente. Pues no sale. Le den por culo. Vale, a ver, las misiones, gente. Me he perdido. No sé si ir aquí. Aquí no puedo ir andando, ¿verdad? Desde aquí. Es que no lo sé. Me da a mí que no. Ven, hay un bordeo que flipa. No, 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 no. Voy a viajar aquí, tío, y... vamos bien. Pero esto es para irte, tío. Es que todos los que me han mandado las misiones están fuera. Vaya de Gonzalo. Es que te vas a 2 sitios igualmente. Abre la cripta. ¿Ves? Esto me faltaba, tío. Había que atravesar la empalizada esta para llegar allí. Sí, ¿no? Hostia, aquí me tiene que poner el traje de reo, ¿no? A ver, tengo que ir por aquí. Bueno, ahora voy como civil. No tienen por qué detenerme, ¿no? ¿Y esta caseta? No, caseta.
No sé lo que es. El bastión de los carceleros. Estos están en rojito, así que mejor no molestarlos. Nos vamos de aquí. Pinta de una misión o algo. Carcelera. Cerradura de la cripta. Ah, claro, esta es la de las dos llaves, ¿no? Todavía. Claro, la llave oeste y la llave de norte, sur, esa. Claro, nos faltaba la primera misión que hemos cogido. Cuando llegamos a menos. Madre mía. Busca la gema del alma. Put them to sleep and throw them in the cage. Hola. Remember the boss said not to hurt them. Hola. Oh, nos han detenido. Wake up, my darling. And thanks for opening the vault. You always did have a way with locks and keys. Hostia, ¿esta es la que me contrató? Marcel? What are you doing in that cage? Poor Valentine. Sí, lo que está en la jaula eres tú, idiota. You're in the cage, my dear. I'm stealing the treasure. You don't look as surprised as my darling husband. But I do want to thank you for helping him open this vault for me. Make stealing the treasure out Me has from under him mentido. Este ha sido siempre tu plan. Asquerosa. You say lie, I say slight fabrication. Let's just agree to disagree. But otherwise, yes. I always plan for the long game. Vale. Pero Valentine es tu marido. ¿Por qué no comparte el tesoro como él quería? Share? Real thieves don't share, my sweet. Everything we do is selfish and self-serving. Valentine knows that. It's part of the code. The treasure is mine. Vale. All. Ya te pillaremos luego. Now, if you'll A callar. All right, my minions, gather up the treasure and let's get Coge el at it. martillo y el cincel. Isn't she a marvel? Ahí está. Well, we need our own escape route. Here, grab my hammer and chisel and find us a way out of here. Ah, vale. Que todavía no me había dado. Knock on the walls with the hammer and chisel and look for a weak spot. Volcanic tunnels riddle these islands. There's bound to be one nearby. Pesadito, ¿eh? That hammer and chisel is the key to our escape, my Vale, friend. me parece muy disgustado por la traición de tu Always esposa. carry around the proper tools. You never know what might come in handy. You simply don't understand, my friend. Marcel and I are thieves. This is what thieves do. That doesn't change the fact that we love each other. We just love treasure. Vale, ya. And the ¿Y qué se supone que tengo que hacer competition con este a little martillo y este cincel? bit more. Find a weak spot Bueno. and knock on the wall. Vaya preguntas. Sí. Dale, pero dale fuerte, hostia. Nope, too solid. Look for a large crack or something. Venga. Sounds solid. Knock in another spot. ¿En serio? ¿Te animas? Toma, toma. Vale. Ah, vale, que hay más sitios por aquí. Oh, well done. Ole. I carry a hammer and chisel. Now, let's get out of here. Martillo y cincel mágico. Now that we're free, we can finish what we started. Vale. ¿Cómo vas a terminar si tu esposa ya se ha llevado el tesoro? You assume Marcel knows about the Daybreak gem, but I never mentioned it when I told her the legend of the vault. I always hold back Vaya a dos. secret or two. Marcel has no idea that the big, non-precious gem is really the key to a larger ¿Entonces treasure. crees que se ha dejado la gema? Vale. Ah, aquí está en tu martillo y cincel. Ah, my trusty hammer and chisel. Vale. Saved my...
as I exit, I'll set up this ladder while you find the gem. Check the lockboxes that Marcel left behind. It has to be in one of them. Aquí está la gemita del alba. That's definitely the Daybreak gem, my friend. Look how it refuses to glisten. Now, we're out. Now, let's get to that extraction point Marcel told you about. Vale, vamos para allá. ¡Ole! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡Me mato! ¿Cómo llamo la experiencia? 50 minutos todavía ahora. I'll meet you at the extraction point, my friend. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hello. Climb, my friend, climb! Vale. We did it, my friend. Look, we beat my wife to the extraction point. Smashing! Valentine? How did you... You constantly underestimate me, oh love of my life. Here, let me just... Vaya dos, cut these tío. ropes for you. Estoy flipando. Damn you, Valentine. Didn't think you had it in you. But I Dice, will. no creo que fuera capaz de algo así. Y lo había encerrado hace 2 minutos en una celda, ¿sabes? Always. Relación amor-odio. Totalmente. Tengo que ir aquí. Ahora con Valentine, vale. Marcel is angry with me, but she'll get over it. These competitions keep our blood hot, if you catch my meaning. While she finds another way out of the jungle, we slip away on the next ship departing Amino Station. Now, about my gem. Toma, tu gema. Ah, and a beautiful specimen it is. Marcel never understands the importance of legends, and that's why we bested her this day. Anyway, I never would have succeeded without your assistance. Take this, with my... One of these days, I'll figure out where I need to take the Daybreak gem. Then the treasure of the Daybreak monks will be mine. Perhaps I'll reach out to you, my friend. You're quite handy to have around when the going gets troublesome. Bien. ¿No sabes dónde está escondido ese otro tesoro? Oh, not a clue. I'm still in the information gathering stage of the heist. Legends require a lot of research and study to fully Tu understand. esposa y tú tenéis una relación muy extraña. You think so? I suppose. We do have a healthy competitive streak, but it adds spice to our marriage. Entonces, ¿qué We vas a hacer really ahora? do love each other. Well, first I need to get off this damn island, then that research I mentioned, and some relaxation. Always good to take time, especially after a successful heist. También quiero planear algo bonito para cuando Marcel vuelva a casa, algo romántico. La gema, ¿no? ¿Te imaginas? Y le ponen la gema ahí en medio de la mesa. ¿Algo romántico? Certainly. I learned a long time ago that some fine wine, a box of sweets, and a little romance Bueno, lo take the típico. edge off. Help soothe Marcel's murderous impulses after I win one of our competitions. That's the secret to a happy marriage, my friend. Vale, tío. Que te vaya bien. Until next time, my friend. Yo me voy. Vale, pues ya estaría. Ya estaría, gente. Misión cumplida. ¿Esto qué es? Me queda lo de las glandulitas de los cojones. Que esto... Es que si no encuentro a nadie para matar a este boss... A ver, me puedo arrimar. Bueno, ya lo veremos, gente. Lo voy a dejar por aquí, que me voy a comer ya, ¿vale? Llevamos 4 horas aquí de directo. Así que espero que hayas pasado un buen ratillo. Nivel 45 y medio. Ya falta menos para el nivel de campeón. Me va a costar, subir estos últimos niveles hasta el 50 me va a costar un huevo. Pues nada, mañana sí que ya podremos darle caña a la principal. Porque nos metimos aquí por una misioncita y claro, hemos hecho casi toda la isla de Aminos entera. Me queda explorar la parte norte, que en la parte norte hay alguna cosa más. Ahí se ven ahí algunas edificaciones. Pero
Pero eso ya lo dejamos para más adelante. Ahora yo creo que ya podemos terminar alguna misión, creo. Cuando volvamos ahora aquí a Isla Alta, ¿vale? De cosas que habíamos hecho aquí. Las terminamos, que es entregarlas. Y ya nos ponemos con la misión principal. Que todavía solo hemos hecho una misión de las 7 que hay. Nada más, gente, pues hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.